Small, medium, cotton ng tela. Code yun ng cotton, small, medium. Cotton. PM muna if gusto mag-mine. And pondo. PM and pondo na agad, guys. Pink, bigay ko muna kay Diseri Hunyo. Old na ba yan? Diseri Hunyo. Small, medium. Small, medium. Tignan mo daw, may details and PM na. And then, tsaka down payment daw, meron na. Check mo nga. Code ng silk, small, med. Meron na. Sige. Cotton kay... Sige. Yours na tong pink. Ali. Cotton kay Jenny Lapus. Jenny Lapus. Next. Small, medium. Code yun ng knitted. Bodycon yan. Knitted. Your silk. Yours na silk. So, hanggang large. Jumper. Code yun ng jumper hanggang large, no? May bulsa na yan. Code yun ng jumper. Ito polo dress, XL. Makapalang tela, code ng on the go. On the go with bulsa. On the go, pang XL yan, mga sis. On the go. Pang medium large. Medium large, code yun ng glitters. Mary Ibarra. Old na ba? New? PM ka muna. At pondo. Mary. PM muna. Pang small, guys. Small, code nyo dito ng black. Edna Hernandez. On the go.